Le trésor des mots, CE2. Fiche de lecture, Unité 2. Le petit poucet, deuxième partie. Le petit poucet entend tout ce qu'ils dirent, car, ayant entendu de son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit. Songeant à ce qu'il avait à faire, il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit poucet ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison. Car, en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc: « Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici. Mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Maintenant, on va répondre aux questions avec Arij. Arij, la première question. Qui a entendu les paroles des parents؟ معنى ديال السؤال شكون اللي سمع الكلام ديال الوالدين وكوش لا كاز دو لا ريبونس فالابل. يعني شكون اللي سمع لو بير et la mère كيهضروا في الليل؟ واش ليني دي زونفون؟ اش كتعني ليني دي زونفون؟ يعني الاخ الاكبر او لا لو كادي دي زونفون يعني الاخ الثاني الاكبر في السن او لا لو بوتي بوسي. Yalla, quelle est la bonne réponse? Le petit poucet. Très bien, donc petit poucet, on va mettre une croix, on va cocher. Merci Arish. Où s'est-il glissé? المعنى ديال السؤال فين غادي يتسلل هاد لو بوتي بوسي باش يسمع لو بير ولا مير ديالو في اللحظه فاش كيهضروا عليه هو وخوتو فين غادي يتخبى عليهم. يلا Arish, quelle est la réponse? Il s'est glissé sous l'escabelle de son père. Très bien. Il s'est glissé sous l'escabelle de son père. Il s'est glissé معنى ديالها تسلل sous l'escabelle تحت السلم هو داك السلم اللي كيكون عنده جوج ديال الواجهات de son père ديال الاب ديالو. ومن تما غادي يسمع الحوار entre le père et la mère وكيفاش كيخططوا انهم يدوا من الغابه ويسمحوا فيهم ياك. Pourquoi? Alors pourquoi بطبيعة الحال كتعني لماذا. Alors السؤال لماذا أو علاش هاد لو بوتي بوسي يتخبى تحت ليسكابيل سو ليسكابيل. ليسكابيل هو السلم كما كتشوفوا هنايا في الشاشة. ليسكابيل هو السلم كيكون عنده جوج الواجهات. أريج pourquoi? La réponse pour les écouter sans être vus. Très bien أريج. Pour les écouter sans être vus. Pour les écouter باش يسمعهم sans être vus بلا ما يشوفوه. Petit poucet n'arrive pas à dormir. Pourquoi? معنى السؤال قال لك petit poucet n'arrive pas à dormir ما استطاعش ينعس. وبوركوا لماذا؟ دونك هو علاش ما غاديش يدي النعاس؟ لانه كما شفتوا غادي يمشي تحت ليسكابيل وغادي يسمع واحد السر entre le père et la mère بغاو يتخلصوا منهم في الغابه حتى جات المجاعه وما عندهم باش ياكلوا الوليدات ديالهم. دونك هنايا علاش ما غاديش يدي النعاس؟ أريج Il n'arrive pas à dormir car il songe à ce qu'il a à faire. Très bien. Donc il n'arrive pas à dormir قال لك ما استطاعش ينعس car il songe à ce qu'il a à faire لأنه كيفكر في داكشي اللي خصو يعمل داكشي اللي خصو يدير. À quoi songeait-il؟ المعنى ديال السؤال في ماذا كان يفكر؟ Il songeait à une solution. Très bien. Il songeait à une solution. معنى ديالها كان يفكر في حل. يعني حل هذا المشكل أنهم يسمحوا فيه والديه في الغابة. Que fera-t-il le matin؟ معنى السؤال ماذا سيفعل في الصباح؟
Il se lèvera de long matin. bon matin. De long De bon matin. De bon matin. Très bien. Il se lèvera de bon matin. المعنى ديالها سوف يستيقظ باكرا. Où se rendra-t-il؟ المعنى ديالها إلى أين سيذهب؟ فين غادي يمشي؟ Il se rendra au bord d'un ruisseau. Très bien. Il se rendra معنى ديالها سيذهب au bord إلى الضفة d'un ruisseau يعني واحد النهر أو واحد الواد صغير جدول واحد الواد صغير. De quoi a-t-il rempli ses poches؟ معنى السؤال بماذا ملأ جيبيه؟ باش غادي يعمر الجيب ديالو؟ Il a rempli ses poches de petits cailloux blancs. Très bien عرج. Il a rempli معنى ديالها عمر أو ملأ ses poches الجيبين ديالو الجيب de petits cailloux يعني بواحد الحجارة صغيرة بلون بيضاء. A-t-il informé ses frères de ce qu'il va arriver؟ معنى السؤال هل أخبر إخوته بالذي سيقع؟ Non, il n'a pas informé ses frères de ce qui savait. Très bien, merci Arij. Maintenant, il reste un seul tableau en bas. On va dire les mots qu'on a appris et leur sens. نقولوا الكلمات اللي تعلمناهم من هذه القصة هذه la partie. Le sens يعني المعنى ديالهم. Très bien, premier mot se glisser. Sens se déplacer avec légèreté. Songer. Sens être préoccupé par. Fagot. Faisceau de menu bois. Craindre. Avoir peur. في نهاية هذا الفيديو لا عجبكم هذا الدرس هذا كنتمناو تخليو كومنتير ولايك وابوني وتبارطاجيو ولا عندكم شي طلب يمكن لكم تخليوه في كومنتير وشكرا au revoir.